Adel, pinasa kay Bimbo. Bimbo Larissa. Yanan. Bimbo. Wala. Rebound. John Mantala. John Mantala. Score. Score si Pres John Mantala. Si Bongoro. Albert. Score. Alcosaba. Si Yanan. Alcosaba. Tumira Alcosaba. Wala. Yanan. Score. Solo si Ostolano. Score. Bimbo Larissa. Bimbo Larissa ngayon. Si Bimbo Larissa. Score. Bimbo Larissa. Nakuha ni Adel. Adel. Score. Isip tumira ng 3. Wala, nakuha ni Grapane. Melvin Grapane. Sakip Alcosaba. Grapane. Save. Balik kay Ostolano. Tumira si Ostolano. Topo. Balik kay Grapane. Goro. Grabe, Goro counted. Bro. Wala. Sa kanya pa rin rebound. John Mantala. Wow! John Mantala. Let's go. Goro. Mirablo. Goro. 3 points. Harap sa kamera, bro. Ito, nagbibigay ng instruction si Pres Bot Lago. Nandito rin si President John Mantala. Yung green team saka blue kayo maglaban. Okay. Good. Ang referee natin si Richard Abel at saka si Antonio. Magtambol ngayon si Joey Villamor at saka Gilbert Alcosaba. Nakuha ng blow. Score save o ng basket. Naka-score ang blow si save number 14. Pres John Mantala. Joy Villamor. Ostolano. Bola ng blow. Save. So palpal ni Octavio. Lumabas ang bola. Salas, nilaban ang bola. Alcosaba. Libre si Alcosaba. Nakuha ni Larissa. Akabay. Solo si Solano. Chip. Villamor ganyan. Villamor. Wala pang dugo wala pa. Green ang bola. Joy Villamor. Pasa kay John Mantala. Si John Mantala. Pasa kay Caro. Wala. Nabitawan ang bola. Solong-solo si Sid. Score. Nakuha pa ang bola ni Alcosaba. Salas, libre si Salas. Time out ang green, lumobo na naman. Pasa kay Ostolano. Lumabas ang bola. Rebound, Gianan. Save. Score. Adel. Salas. Lumampas. Nakuha ni Joy Villamor. Nakuha ni Presi Tanaon.
Villamor. Villamor. Score si Villamor. Isip tumira ng 3. Wala nakuha ni Grapane. Melvin Grapane. Sakip Alcosaba. Larissa. Bimbo Larissa. Hey! Alcosaba. Alcosaba ngayon. Wala, Alcosaba uli. Alcosaba. Score. Retro si Pres John Mantala. Unang bitaw. Wala. Pangalawa. Ni John Mantala. Wala. Rebound Alcosaba. Alcosaba. Adel. Octavio. Si MJ Octavio. Niliyap. MJ Octavio. Score. Unang bitaw. Swak na swak. Alcosaba. Lumabas ang bola, rebound Villamor. Adel. Nakuha ni Adel. 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 Score. Retro si Adel. Unang bitaw ni Adel. Pasok. Nalakas talaga ni Adel. Si Adel ngayon, pangalawang pukol. Pangalawa. Wala. Yanan. Pasok na si Solano. Solano ngayon. Grapane. Last 2 minutes. Bonggoro. Bonggoro. 3 points. Okay. Blow ang bola. Ang bola ngayon. Solano. Grapane. Save. Balik kay Solano. Tumira si Solano. Solano. 2 points. John Mantala. Wow! John Mantala. Nagwagi ang blue. Ito na po ang score po natin. 99-87. Nanalo ang blue. Ang ating best player. Sino ang best player natin? Blue. Ito na mga blue.
Okay.